Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ću da pripremim za vas jedan specifičan rastvor kojim ću kasnije tretirati listove svojih biljaka, bilo luka, krompira ili zapravo onoga što u ovom trenutku sadite. Rastvor ćemo praviti ovako od belog luka, ljute papričice, bibera i ulje od crnog kima, jer je biljka jako aromatična. I tu ćemo zastati, aromatična. Aromatična je zapravo prava reč suštine današnjeg, možemo slobodno nazvati, organskog insekticida. Sve što slušate na internetu vezano za tretiranje organskim proizvodima poput mleka, kvasca, belog luka, koprive, morate shvatiti da se to primenjuje isključivo da bi zbunili insekte, mrave, muhe, puževe i sve ostale štetočine u našoj bašti. Važno je da se shvati da mleko, kvasac, beli luk i svi ovi organski preparati ne hrane biljku u smislu da biljka raste od njih. Biljka raste isključivo od azota, fosfora i kalijuma. Dakle, kao kod nas, ugljenih hidrata, masti i šećera. Svi ostali začini, dodaci, biljka ne može da usvoji u tom trenutku, jer biljka da bi usvojila hranljiva svojstva, gliste, mikroorganizmi moraju da ih toliko rastave da je biljka u stanju da usvoji taj azot, kalijum. Tako da mleko, beli luk i sve što mi posipamo, biljka neće usvojiti. Ali ćemo zato uspeti da zbunimo digestivni sistem insekata, što jeste suština. Dakle, insekt koji pokuša da pojede naš list ili naš deo stabljike, kada oseti ovakav ukus, on će nastaviti da jede. To je sigurno, jer ovo nije hemijski insekticid koji sigurno ubija štetočinu. Ali ono što će se desiti, desit će se to da insekt koji proba deo našeg lista sa ovim čime ćemo ga mi isprskati, njegov digestivni trakt, pošto svaki živi organizam mora da svari to što je pojeo, će biti u nekom određenom problemu. I samim tim taj insekt neće više biti toliko gladan. Dakle, mi na organski način pokušavamo da sačuvamo što je više moguće od naše biljke. I to je suština svih organskih preparata. Jedan od njih se ističe svuda u svetu jer je često primenjivan i to je upravo taj prirodni organski insekticid od belog luka. Predlaže se uglavnom da se isecka 5, 6, 7, 8, ali to zaista nije ni bitno koliko čenova belog luka, jer ovo je nešto što je organskog karaktera i ne može štetiti biljkama, pa čak i ukoliko slučajno preterano. Dakle, to je taj rastvor koji se predlaže, beli luk i voda, koji treba da odstoje. Međutim, dobro je staviti, jer ako malo bolje razmislite, i mi kao ljudi kada jedemo ljute papričice i dosta belog luka, ma koliko oni bili ukusni, imat ćemo sutra malo težu stolicu. Koncentrisana snaga ljutoće i aromatike belog luka, ljute papričice i ulja od crnog kima zajedno sa biberom, nešto što će definitivno usporiti štetočine koji žele da pojedu naše lepe listove. Priprema je jako prosta. Beli luk treba da se isecka, najsitnije moguće, kao i ljuta papričica. Ovde u ovoj kašičici se nalazi organskog sapuna. Dakle, isključivo organski sapun. Ako možete doći do njega, ako ne dođete do njega, nemojte koristiti hemijske sapune, dodajte eventualno malo ulja. Taj organski sapun stavit ću u malo mlake vode da se lepo rastvori. Ovo se koristi isključivo da bi se održalo na listovima biljaka koje ćemo tretirati sa sprejom, na primjer. Možda je to najjednostavniji način. Dakle, isecka se beli luk, papričica
za početak. Nikada nemojte praviti velike rastvore, jer čim budete napravili veliki rastvor, imat ćete potrebu da suviše svoje biljke tretirate isti. I samim tim ćete stvoriti kontrameru, a to je da će u jednom trenutku insekti savladati taj ukus i jednostavno više neće imati smisla. Zato ne treba preterivati, već različite metode primenjivati tokom sezone. Malo iseckajte, naravno. Ja sve ovo zbog lakšeg i možemo slobodno reći bržeg načina bih stavio u blender. Dakle, ja ću odmah staviti sapun iz neke proste logike, što će se taj sapun vezati već od samog početka za ove sitne delove belog luka, ljute paprike. Malo ulja od crnog kima, tek da iscuri. I bibera isto toliko kao kad bi sebi spremali. Ja volim inače biber, ali ajmo reći 4 puta da se okrene. Dakle, kao jedna mala supica svega. I sad to treba izmiksati. Kada rastvor odstoji 2 do 3 sata na suncu, ili napolju, naravno, potrebno je taj rastvor dodati u jednu prskalicu. Dakle, ja radim, kao što vidite, oko 1 litra rastvora na 1/4 tegle prvobitnog rastvora. Ovo je ovdje mladi krompir. Kao što vidite, nešto je već počelo da ga jede, što nije strašno za krompir. Listovi su počeli blago da žute. Dakle, ja bih ovakvu biljku tretirao svojim preparatom. Poprskati. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.